Canada est le foyer de plus de 7 millions d'immigrants. On estime que plus d'1 million de nouveaux immigrants additionnels seront accueillis au pays au cours des 3 prochaines années. Vivre au Canada peut signifier de nouvelles possibilités ou une réunification familiale. C'est aussi la sécurité et la libération de l'oppression. Des millions de personnes cherchent à vivre au Canada, mais le processus d'immigration canadien peut être très complexe. Le processus peut être difficile et déroutant, les lois et règlements changeant fréquemment. C'est pourquoi de nombreux candidats utilisent les services de consultants en immigration. Il est important de savoir que la loi canadienne exige qu'un consultant en immigration soit autorisé à pratiquer par le CRCIC. Autrement, une personne doit être membre d'un barreau canadien ou un notaire au Québec pour donner des conseils en immigration en échange de tout type de compensation. Le CRCIC réglemente plus de 4 600 consultants en immigration canadienne. L'organisme protège les candidats des agissements frauduleux, illégaux et non éthiques dans le cadre de leur processus d'immigration. Une représentation illégale peut entraîner une amende allant jusqu'à 100 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Et une demande peut être retournée ou refusée. Assurez-vous que votre consultant en immigration canadienne est autorisé par le CRCIC. Sachez qu'il existe de nombreux représentants non autorisés travaillant dans ce domaine. Le CRCIC est là pour protéger ceux qui font une demande d'immigration au Canada. Visitez notre site Web pour vérifier que votre consultant est autorisé. Cherchez un consultant réglementé en immigration canadienne pour qu'il vous aide dans votre demande. السلام عليكم ومرحبا بكم كيما تعودنا شاك سومان نعملو une petite capsule vidéo نفسروا فيها tout ce qui concerne les nouveautés, les actualités, les procédures نتاع l'immigration. Comme ça a été prévu, اليوم le 14 avril 2018 عندنا une petite explication نتاع la liste des documents personnalisés اللي هي في حد ذاتها حاجة جديدة. C'est la première fois après une modification du système d'acceptation des demandes CSQ من طرف ministère d'immigration نتاع Québec le Midi. En 2016, ils ont accepté des demandes déposées en ligne via le portail Mon Projet Québec ou par la suite pour générer des listes de documents personnalisés. C'est une réplique de le formulaire ordinaire AF 1520 اللي souvent قبل كان يتبعث للكانديدا في liste de documents اللي لازم يحضرهم توا نو ولات personnalisé معناها les diplômes voilà tous les documents exigés ils sont nommés par nom et par date exactement. C'est un genre de simplification des procédures et ça n'empêche les بما انه توا les maghrébins ils ont commencé à recevoir les listes نتاعهم à partir من نول الشهر اللي فات من 1 افريل approximativement. حاجة جديدة بالنسبة لهم هما مما وجب التنويه والتفسير. كما عودتكم نقدم روحي شمس الدين شوشان. Je suis un consultant réglementé في l'immigration canadienne sous le numéro 5 26 585. تشوفوا في الكوردوني نتاعي تنجموا تشوفوا sur السيت نتاع CRCIC ولا في السيت نتاع في الريجستر دي consultants réglementés نتاع الكيبيك تحطوا في جوجل تلقاو. Juste باش نحط une petite précision avant de commencer les explications. En ce qui concerne la firme Bienvenue Canada Inc. ou la relation avec le messenger surtout معناها الريسبسيون نقول لكم سامحوني اللي يبعث لي في ميساج راني ما نجمش نجاوب على الميسنجر. Je reçois des centaines de messages par jour و c'est logique ما نجمش نجاوب العباد الكل. J'en ai des engagements professionnels familiales على هذاك ما نجمش نجاوب. ماذا بيا كان تكونتاكتيو ceux qui veulent de l'aide gratuitement يحطوا les questions نتاعهم على الجروب يا نجاوبهم انا يا جاوبوهم لي ممبر تبارك الله قرابه ال 25000 membres. Chacun il peut répondre وانا je veille à l'exactitude des informations نصلح si c'est bon je mets j'aime ou like je fais une notification que c'est correct معناها c'est pas la peine pour ne pas perdre le temps. Voilà ceux qui veulent de l'assistance professionnelle معناها rémunérée معناها ينجموا contacter l'un de mes bureaux يكونتاكتيو يبداو le processus comme tout le monde. J'en ai des conseillers formés
اجور متبع فيهم معناها يعطيوكم الانفورماسيون الاديكوات. سامحوني اللي ما نجمش نجاوب عليهم واللي موش باش نجاوب عليهم على خاطر فريمون جو نبو با ريبوندر ا تو الموند. في النهار قرب 200 كان واحد يحط فيهم شاك 2 مينوت نهار وفات. هذايا شنو حبيت نقول عليه. باهي بالنسبة الصوت باهي، الاوديو باهي، الفيديو تسمعوا مليح. pour avant de commencer entamer l'explication. J'ai prévu encore 25 minutes pour cette explication. تكون ان شاء الله وافيه وكافيه تفسر لكم لي بتي ديتاي لي بتي تروك معناها qu'il faut pas les petits fautes qu'il faut pas commettre dans la préparation du dossier afin de contourner le rejet. Maintenant, ceux qui ont reçu la liste des documents personnalisés تعدوا مرحلة الفيريفيكاسيون معناها de pointage معناها اللي على اساسها تعطيكم الرفو. maintenant نوصلوا لمرحلة الكومبليتي du dossier اللي تخاف من الرجي ou l'intention de rejet فيه. c'est bon, ok, c'est bon. Donc, pour commencer, كما قلت لكم توا العباد ثم ceux qui ont soumis les demandes في 2016 في les deux sessions توا ils ont commencé d'avoir leur liste de documents personnalisés. Ça n'empêche il y en a des gens اللي عملوا لهم calcul de score au lieu باش تجيهم liste de documents personnalisés جاتهم intention de refus. L'intention de refus هي genre هذايا باش نوريكم كيفاش تجيهم une lettre d'intention de refuser votre demande. ويعطيهم un délai de 90 jours pour remédier à cette situation. كان عندهم شي des informations personnelles نساوها يحطوها، عندهم شي دبلوم نساوه قبل لا سوميسيون يحطوه، une expérience نساوها، des tests linguistiques les tests linguistiques ينجموا يحطوا حتى بعد السوميسيون. كان عندهم حاجة non expliquée ولا un document mal formé ولا mauvais format هذاك يخول لهم اللي يصلحوه مثلا pour justifier l'expérience professionnelle نتاعهم pour avoir les points alloués للكريتير هذايا. تجيهم avec une fiche d'évaluation اللي عيطوا لها الفيفال فيها نيميرو وفيها un tableau de score كيما تشوفوا هنايا. un tableau de score هذايا يخول لهم في التوتال معناها normalement c'est une intention de refus. معناها السيد ولا السيدة هذايا ما وصلش لي سوي داكسبتاسيون اللي هو الأولاني السوي دومبروبيليتي 43 بالنسبة للسيليباتير. à titre d'exemple ici il a 40 seulement والتيت comment dirais-je معناها السوي داكسبتاسيون فينال اللي هو 50 points 41. maintenant تجي une intention de refus لازمو يصلح السيتواسيون نتاعو قبل 90 jours sinon l'intention تتحول للرفو و toute la demande sera refusée. هذايا علاش نقولوا لكم ديما اعملوا calcul de score avant d'entamer la procédure. اعملوه ننصحكم investissez seulement même dans les rapports préliminaires auprès d'un consultant réglementé au moins تعرفوا السكور نتاعكم الأول pour être sûr depuis le début au lieu de commencer toute une procédure à l'aveuglette ومن بعد تجيكم l'intention de refus ما تلقاوش وقت ولا ما عندكمش الكاباسيتي باش تصلحوا تولي لكم رفو ويا خيبة المسعى ما وصلنا لشيء. هذه بالنسبة ليونا دي جون تأثروا بك الموديفيكاسيون تاع 8 مارس 2016 نتاع لي دومين دو فورماسيون نتاع السكولاريتي اللي نحولهم البوست سيكوندير 3 بلس دومين دو فورماسيون دو بوان تاعو ولي دومين نقصوا في السكور. ثم شكون تمس وسي روترو اكتيف في الديسيزيون هذيك معناها لي تابلو دو سكور نتاعهم ضروا. ثم شكون جاهم انتونسيون دو رفو ثم ceux qui ont eu un refus معناها suite هذه. هذه بالنسبة له. ثم جماعة qui ont reçu cette étape معناها تعداو كالكولوا لهم السكور يلقاوهم ils ont dépassé les seuils. normalement جاتهم les listes de documents تجيهم genre de lettres documents à soumettre مع une liste personnalisée les documents l'appui générés selon les déclarations نتاعهم اللي حطوهم في المون بروجي كيبيك. هذه هي الليسته. يعطيهم explication comment faire les exigences documentaires نتاع ou les formats exigés للدوكيومون نتاعهم. يعطيهم les détails ويعطيهم toute une liste répertoriée selon. من الأول يعطيهم les déclarations et les formulaires. مثلا هنا on va analyser cas par cas معناها
السيتواسيون. اول حاجه باش يطلبوا عليهم ديكلاراسيون دي فالور كومون، هذه اللي هي الفورمولير الA 0520 اللي هي تلقاوها سوفون مع 0520 الفورمولير نتاع الدوموند القديمه اللي كانت بابي قبل، هذه تلقاوها في الانكس نتاعها من اللوطه. نورمالمون الدوكيمون هذه تعترف به تصحوا انت والكونجوان نتاعك اللي انت معناها تو ادوبت لي فالور كومون نتاع الكيبيك اللي تلقاو ديتاي نتاعهم سوسيتي ليبر ديموقراطيك، معناها اللي انت ملتزم بالقواعد والضوابط نتاع المجتمع الكيبيكي. هذه بالنسبه للفورمولير الاول. يطلبوا منكم تصحوا زاده الكونترا دوتونومي فينانسيير اللي هو يتحين كل عام في اول العام. توا بالنسبه ل 1 جونفي حتى تمشي لديسمبر 2018 اللي انتم فيها التابلو هذايا هو الباغام. لازمكم تصحوا اللي انتم باش تجيبوا المونطون هذايا معكم كي تجيو لهنايا بوندون لي 3 موا دو كارونس اللي كي سويف لاريفي للكيبيك. à titre d'exemple كانك وحدك لازمك تتونجاج على 3135 دولار باش تجيبهم معاك. كان une famille par exemple deux personnes avec deux enfants لازمك تتونجاج sur 5558 تجيبهم معك هذوك في المطار. ils peuvent les vérifier كي توصل هنايا لي سيرفيس نتاع الاس اف سي تاع ليميغراسيون ينجموا يثبتوهم لك كيما ينجموا يثبتوهم لك وتصح على ورقه وتتعدى. اما سي اليميناتوار او كا او ما تجيبهمش معك ولا il s'aperçoivent اللي انت ما جبتهمش وما عندكش المونطون هذاك vous risquez d'être expulsé من المطار يروحوا بك ينجموا يروحوا بك. دونك فيت اتونسيون خاطر سي ان كريتير اليميناتوار ينجم يطيح توت اون بروسيدور وكان تحطوا مونطون اقل من الباغام زاده يجيكم غوفو على خاطر اليميناتوار. فيت اتونسيون في الباغام ثبتوا مليح في المونطون اللي تبع الكام تاعكم. هذايا بالنسبه لي دو فورمولير اكزيجي. نرجعوا لليست دو دوكيومون نلقاو لي بروف ديدونتيتي من بعدها. لي بروف ديدونتيتي اللي هما باسبور، هنا يطلبوا اون سامبل فوتوكوبي معناها جوست نسخه من الباسبور. تنوريكم انا اتيتر ديكزامبل les exemples par exemple un passeport tunisien. هنا un passeport tunisien ما يستحقش باش تعمل له ترجمة. علاش؟ على خاطرو نورمالمون ان باسبور تونيزيان فيه النو والبرينون كل شيء معناها مترجم. مترجم. حاجة أخرى هذايا باسبور ماروكان كيف il n'a pas besoin d'être traduit على خاطر tous les informations ils sont معناها mis français وعربي au même temps. كيف بالنسبة للألجيري passeport algérien ils ont la même tendance. Il y en a la traduction des critères et des noms معناها ça n'empêche معناها une simple photocopie de préférence تكون couleur تفي بالحاجة معناها قدام مصالح الهجرة. نرجعوا للليستة الأخرى. لاكت وسيرتيفيكا دو نيسونس هنا لازم يكون اون فرونسي. كان ما عندكمش اون فرونسي تزيدوا معاه التراديكسيون. وثم فوتو فورما باسبور تصويره فورما باسبور هذيك تزيدوها للي دوكيومون تاعكم. باغ لا سويت نلقاو لي زيتود دو فورماسيون كيما تعرفوا في الليست دوكيومون بيرسوناليزي هذيا باش تجيكم على حسب القرايه اللي ديكلاريتوها معناها شاك ديبلوم كو فوزافي ديكلاري باش تجيك دوموند اللي هو اتيتر ديكزامبل ايسي الباكالوريا يطلب لك الباك يطلب لك الباك لاتيستاسيون دو ريوسيت او معناها يا تعطيهم الكوبي من الباك كوبي سيرتيفي كونفورم ولا تعطيهم لاتيستاسيون دو ريوسيت في كا اللي ما عندكش الدبلوم وما خديتش معناها كملت القرايه وما خديتش الدبلوم اوني كوبي كونفورم. لي دبلوم الاخرين يونيفرسيتير اوني يطلبوا عليكم الدبلوم كوبي كونفورم معناها نوريكم بعد دي زيكزامبل معناها نتاع الفورما اكزيجي نتاع لي دوكيومون هذوما اوفيسيال. عندك الدبلوم او اتيستاسيون دو ريوسيت كيما في الجزائر سورتو يعطيو ان اتيستاسيون دو سوكسي ويقعدوا ما يعطيوهمش دي دبلوم. دونك لاتيستاسيون دو ريوسيت هذيك اللي كونفونابل تتقبل اما معها تزيدها لي غولفي دو نوت تاع العوامل اللي قريتهم الكلهم افيك اون سيرتيفي كوبي معناها دي كوبي سيرتيفي كونفورم
وكانهم بالعربي معهم l'original de la traduction ما تنساوهاش c'est très important. وفي cas où اللي نتوما في des instituts privés de préférence d'ajouter les listes des cours des programmes d'études معناتها تاخذها من عند الركتوراه ولا من l'administration يعطيوكم الليسته نتاع القرايه اللي قريتوها الكل بالسوايع نتاعها والديوغي ولي موديول بيان ديتايي. وكان تحبوا مشاكلكم الكل تتحل بسهوله تامه تزيدوهم une copie simple d'une évaluation comparative des diplômes ديجا تكونوا عاملينها بالمسبق. هذه تتربحكم في قرابه 4 شهور تريتمون دي دوموند ويفاليديو لك الدومين والدومين دو فورماسيون والدبلوم نتاعكم. باهي هنا نحب سا سكي معناها لو بلوز امبورطون هي لي فورما اكزيجي نتاع لي كوبي سيرتيفي كونفورم. كيما قلت لكم الكوبي ولا الفوتوكوبي نورمال سي سامبل اون فوتوكوبي بيان كلير ليزيبل افيك اون بون ريزوليوشن ولا اون كوبي كولور تكون من المستحسن تكون واضحه. هذيك شنو مكتوب. الاشكاليه هنا هي في لي كوبي سيرتيفي كونفورم. شنو هي كوبي سيرتيفي؟ معناها هي نسخه مطابقه للاصل. عندك شاك بي ال سي سبيسيفيسيتي محددينهم في وزاره الهجره. معناها تدخلوا للسيت كومون تروفي لي سيرتيفي كوبي سيرتيفي كونفورم شنو هما لي فورما reconnus. انا جو في تريتي لي كا دي 3 بي اللي هما تونس والمغرب والجزائر باش نعطيكم دي زيكزامبل شنو هما لي زوتوريتي كي بوف authentifier ces documents avec les spécificités de chacun de ces 3 pays. Ben, نبداو par exemple بتونس. تونس à titre d'exemple j'ai pris exemple نتاع بكالوريا. البكالوريا تبدا الكوبي اوريجينال. هذه هي الكوبي اوريجينال. اش تعملوا لها؟ تمشيو تعملوا لها traduction. دونك هي كوبي اوريجينال مكتوبه بالعربي هنايا. دونك il faudra deux documents. الأولانية اللي هي traduction l'original تاخذوها من عند مترجم محلف reconnu par l'État tunisien. تعملوا لها الترجمة كاملة فيها الصوت تاع الترادكتور وتزيدوها كوبي كونفورم معمولة في البلدية ولا في وزارة التعليم ولا في وزارة التعليم العالي. معناها لانستيتيو في الفاكولتي يتبعوا لكم نسخة كان عندهم دي كاشي. اما ميم ان كاشي في البلدية ريكونيو مي الكاشي لازم يكون سوا كوبيك معناها فيه لي دو لونغ معناها بالعربي وبالفرنسي مكتوبة الكوبي كونفورم هذيك الأوريجينال موجودين في أغلب البلديات تطلبوا عليه سوا ان كاشي ميكست معناها هذاك فرونسي أراب ولا تقول له حط لي كاشي فرونسي. معناها الترادكسيون نتاع الدوكيمون لازم تكون لوريجينال اللي هي الكوبي بالعربي اما فوقها الطومبون يكون بالسوري ولا عربي وسوري. هذه بالنسبه لتونس. فيت اتونسيون ما تعملوش كوبي معناها لونا دي معناها بلديات دو كومون اللي يحط لك الكاشي نسخه مطابقه للاصل بالعربي. نو لازم الكاشي يكون بالفرنسي ولا هدايا اللي فيه les deux langues. هذه très important. donc بالنسبة لتونس أول حاجة l'original de la traduction plus copie conforme de l'original. كيف بالنسبة les relevés de notes les documents universitaires كل حاجة يطلبوا عليكم copie certifiée conforme dans une langue autre de le français مكتوبة بالعربي automatiquement زوز وراق. original de la traduction هذه l'original نتاعها مش تعمل عليها فوتوكوبي. نو اللي تاخذها من عند المترجم هذيك تجيبها وهذيك اللي باش تبعثها وتزيد معاها كوبي كونفورم الكاشي نتاعها بالفرنسي. هذه بالنسبة لتونس معناها سي فيزابل سهلة برشا. بالنسبة للتونيزيان الاترونجي ما عندكمش بلديات ما عندكمش الفاكولتي تمشيو للسفارات نتاع تونس الاترونجي. انت في فرنسا دبلومك باك ماخذه من تونس تمشي تعمل الفوتوكوبي كونفورم في وسط السفارة نتاع تونس مش تمشي تعمل كوبي كونفورم عند نوتير ولا عند لارونديسمون في باريس باغ اكزومبل. نو تمشي للسفارة نتاع تونس تعمل الكوبي كونفورم. نفس البروسيدور بالنسبة للألجيريان
ولي ماروكان كيف تبدا انت في ايطاليا تمشي للسفاره نتاع المغرب تعمل فيها الكوبي كونفورم. هذه بالنسبه لتونس. بالنسبه للماروك نشوفوا الماروك كيف زاد il n'y a pas une grande différence. À titre d'exemple ici عندنا licence par exemple بالعربي مكتوبة تمشي للاغونديسمون كيف تمشي تعمل لها photocopie certifié conforme. هاكم تشوفوا ici الكاشي il est en français il est en français avec le sceau نتاع الكومون tout est réglo. ما تحطوش كاشي بالعربي المهم كاشي بالسوري على الدوكيمون الكوبي كونفورم وتزيدوا معها l'original de la traduction. Déjà في الترادكسيون il va traduire les sceaux اللي موجودين على الدبلوم انيسيال اللي هما السو هذا الاولاني والسو الثاني نتاع اليونيفرسيتي. ديجا يعمل لكم ترادكسيون ويحط لكم كل شيء معاهم لي كاشي كيف هذيك ان فورما. وعندكم دوزيام فورما زاده لو كاشي دوبل فيه نسخه مطابقه الاصل بلس كوبي كونفورم. زاده في لي زارونديسمون عندهم الدومين هذايا لي دو ils sont acceptables يتقبلوا الزوز سوا بالفرنسي سوا الكاشي ميكست. هذايا بالنسبه للمغرب. كما نشوفوا هنا تونس والمغرب il n'y a pas un grand problème معناها في السيرتيفيكاسيون دي دوكيمون. الاشكاليه الوحيده معناها الأصعب هما لي كوبي اللي في الجزائر. في الجزائر خاطر سوفون لينا لو سو نتاع الجمهورية هذاك اللي تونغاب لي ترادكتور n'ont pas l'autorisation de le traduire. وفي نفس الوقت لينا دي ولايات ils n'acceptent plus de faire ils n'acceptent pas de faire des copies conformes ou ils n'ont plus l'autorisation sauf quelques arrondissements quelques ولايات. بالنسبة للترادكسيون chaque document تحط معه une copie de traduction ou une copie conforme de l'original c'est tout. كل دوكيمون مطلوب عليك تحط له الورقتين هذوما كانوا بالعربي كانوا بالسوري تحط simplement une copie conforme. كيما هذايا par exemple le relevé de note هذايا l'original نتاعو اللي est écrit en français donc une copie conforme suffit. ما نستحقوش نعملوا له traduction خاطر هو en français direct. Donc, chaque document en français ou en anglais, une simple copie conforme, كانوا en arabe تزيد معاه l'original نتاع traduction مش copie معناها l'original تاخذوا l'original من عند المترجم هذيك معها الكاشي ولا معها التامبر هذيك اللي تبعتوها في الدوسي. Faites attention, ne faites pas de copies sur les traductions. نرجعوا l'exemplaire نتاع l'Algérie. كما قلت لكم l'Algérie la meilleure chose c'est de certifier les documents تاعكم عند l'émetteur. شو معناها؟ à titre d'exemple ici الباك دونك هنا لما نشوفوا ثم كاشي عن وزير التربية وبالتعويض منه عمل ان كاشي من عند الوزارة ديريكتومون. هذيك معناها إلى certifié que le document est authentique اللي هو مش مدلس ولا غير مضروب. هذه الكوبي هذه يعملوا لها traduction donc elle est convenable. soit يمشيو للولاية للدائرة للولاية يعملوا دي كوبي كونفورم. ثم certains arrondissements qui acceptent encore de faire ces certifications كيما حسين داي يظل لي هذه تقبل. أما ici عندنا deux alternatives عندنا deux cas deux situations. هنا نشوفوا par exemple à titre d'exemple الباك هذه l'original الكوبي هذه الكوبي نتاع الباك. soit نمشيو نعملوا لها traduction directement il y en a le sceau نتاع وزارة التربية il va être traduit ici معناها par le traducteur pour une traduction conforme. Il va traduire comment dirais-je, il va traduire le sceau. من بعد تمشي تعمل une copie conforme على الدبلوم نتاعك تحطوا فيه تو هذوما اللي كاشيات اللي يحطوهم الكل هذه valable à l'étranger copie conforme والسو الاخر هذايا تحطوها تعملوا copie وتزيدوها l'original de traduction. Ici selon mon expérience il y a deux possibilités selon l'agent. Il y en a des agents qui comprennent les sceaux هذايا
نتاع الgouvernement هذاك إني با يعرفوا السيتواسيون في l'Algérie اللي هذاك ما يترجمش ils le connaissent, ils l'acceptent, mais il y en a des agents اللي يقول لك non, il faut avoir la traduction. Donc ici, de préférence d'essayer d'avoir une traduction dessous ولا تكلموا des consultants voilà, de vos connaissances de vous faire la traduction في Montréal par un traducteur السو seulement تزيدوا له الورقة هذيك في لي دوكيومون. هذه هي بالنسبة بخومييغ التيرناتيف. الدوزيام التيرناتيف اللي هي الأحسن كيما قلنا الكوبي تكون اوريجينال. هذه هي الكوبي. باش تعملوا لها أول حاجة تمشيو تعملوا لها كوبي كونفورم تطبعوها الكل معناها اللي كونفورم avec le visa à l'étranger avec le copie conforme à l'original avec le sceau. من بعد تعديوها للtraducteur. Ici, qu'est-ce qu'il va faire le traducteur? Il va traduire le document, il va traduire le sceau نتاع وزارة التربية تلقاو هنا mention de Sceaux République algérienne démocratique et populaire ترجموا. Il a ajouté une traduction du sceau نتاع الcommune valable uniquement à l'étranger, certifié conforme à l'original, président كذا signé celui de sceau remportant République algérienne démocratique populaire ولاية d'Alger commune حسين داي. هنا الترادكتور il a traduit le sceau الكبير نتاع الولاية il a traduit le sceau نتاع وزارة التربية dans un seul document original مطبوع بالسو نتاع الترادكتور. هذايا تاخذوا l'original نتاعو وتزيدوه للدوسي معناها en même temps مع الكوبي كونفورم هذايا اللي ديجا تبعتوها في الولاية. هذايا من المستحسن يتعمل لو ميور فورما اللي فيه معناها تو داكسبتاسيون اكثر برشا. هذايا هما بالنسبه لي فورما نتاع لي كوبي كونفورم. نرجعوا ماتنون نرجعوا للدبلوم معناها هذوما لي ديبلوم لي كوبي كونفورم زاد لي غولفي دو نوت تزيدوهم نفس لو بروسيسوس كانوا بالسوري كوبي كونفورم كانوا بالعربي معاهم لوريجينال نتاع التراديكسيون كانكم في البريفي ولا عندكم لي دي كور تزيدوهم pour justifier أما اللي تبدا في اللي من غير ما تزيدوهم علاش pour ne pas معناها باش تربحوا الوقت. هذا هو. بالنسبة لي زوتر دوكيومون عندنا لي كومبيتونس دو لونغ لينغويستيك en français ou l'oral. هذوما لي ريزولتا دي تيست جوست فوتوكوبي سامبل سوا كولور سوا نوار اي بلون. لي تيست نتاع ليكري هما يقسموهم على اثنين اما هو ان ريزولتا سولمون. كان عندكم دو تيست تحطوهم زوز. l'expérience professionnelle هنا شنو لازم les attestations ou les certificats de travail. هنا يطلبوا عليكم des photocopies mais avec des spécificités اللي هي لازم l'attestation تكون محطوطة على بابيون تيت نتاع الشركة نتاعك signé par le responsable فيها الدوري de l'emploi وقتاش بديت وقتاش كملت قداش من ساعة خدمت في الساعة البوست والديسكريبتيف واللي تاش اللي عملتهم الكل والدات وقتاش لاتيستاسيون elle a été signée. هذا الكل على بابيون تيت فيه لادريس نتاع الشركة نيميرو تليفون تيليكوبيور والادريس كلها. هذايا السيرتيفيكا تري امبورطون. في كا او اللي انتوما ما نجمتوش تجيبوا سيرتيفيكا دون سو سونس اعملوا لتر اكسبليكاتيف دو بريفيرونس دو فوتر سوبيريور هيرارشيك يديتاي لك هذوما الكل ولا يعمل لك اون ديكلاراسيون سولونيل ولا انت تعمل ديكلاراسيون سولونيل تعمل لها نوتاري معناها قدام نوتير تقول فيها اللي انت ما نجمتش معناها تعترف معناها ديكلاراسيون على الشرف معناها باش نقول ما لقيتهاش بالعربي نسيتها التزام على الشرف جونغ التزام على الشرف اللي هي لاتستاسيون هذيك هي اللي انت خدمت الخدمه هذيك وفات سيتاج والنومبر دور وتزيدوها لي دوكيومون بور ديتورني المونكومون aux exigences اي تصريح على الشرف يعطيكم الصحة. هذا تصريح على الشرف اللي انت خدمت الخدمة هذيك اللي تشهد معناها اللي ناقص في الاتيستاسيون تكملوا له بتصريح على الشرف دو بريفيرونس قدام ان نوتير وتصح فيه. هذه هي بكم كونتورني البروبليم هذا. تو لي دوكيومون هذوما تعملوهم تحطوهم في ان سول اونفوا. فيت اتونسيون ما تبعتوش سور دو فوا ما تبعث كان ما يبدا دوسي كامل
ان سول انفوا تبعثوه للميدي. الادريس نتاعها هذيك معروفه 285 في مونريال. الدوكيمون الكل تبعثهم وتقعدوا تستناو التريتمون. التريتمون نتاعكم يقعد ابروكسيماتيفمون نقولوا اونتر 4 5 ما نعرفوش تو بالضبط اكزاكتومون كومون. ومن بعد نورمالمون اللي سي بون تجيه سي اس كيو، وثم اللي مثلا تجيه انتونسيون دو روجي تبدا فورما نو مش مقبول، يقولوا له صلح لي هذه ولا ابعثها لي. تبعثوها في اونفوا واحد، فيت اتونسيون اونفوا واحد. كان تعملوا ان دوزيام اونفوا تجيكم روجي. ان سول اونفوا متاكدين منه صحيح 100%، تبعثوه حتى شيء ما هو ناقص فيه. سي تري امبورطون خاطر ما يرحموش فيها، وتبعثوه قبل لي دات ليميت. راهو اون جورني دو روتار بالبوسطه روجي ديريكتومون، والروجي ما عادش نون كونتيستابل، ما تنجموا تعملوا فيه شيء. هذا هو بالنسبه للليست دي دوكيومون بيرسوناليزي. ان شاء الله اليوم فسرت لكم. اليوم سي تكنيك، جو مانيش باش نجاوب على اسئله دوردر جينيرال. ان شاء الله المره الجايه. هذوما لي فورما. فيت اتونسيون، حاولوا تقدوا راكم دون لي فورما اللي قلت لكم عليهم، تحطوهم دون ان سول انفوا وتبعثوهم. اي بون شانس بور لا سويت. لي ديلي مازالوا شويه، ان شاء الله الله يوفقكم. هذا هو بالنسبه اليوم. يعطيكم الصحه، وان شاء الله المره الجايه نحاولوا نجاوبوا على الكاستيون الاخرين. بارك الله فيكم. الهجرة لكندا تمثل حلم عديد الشباب سواء للدراسة أو للعمل هناك، وفي هذا الإطار قدم اليوم مكتب الهجرة إلى كندا عديد النصائح وطرق الهجرة الشرعية لكندا، ومن أهم الشروط هي إتقان اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. ويقدم الملف وزارة الهجرة الكندية للنظر فيه، ويشار إلى أن كندا تسعى إلى استقطاب المهاجرين للإقامة هناك، ويتمتع المهاجر المقيم بكندا بجميع الحقوق ما عدا حق الانتخاب.